Learn smart, achieve big. AxomPorikhyaPro lo apnalogok swagatam janaisu with a new series Geography MCQ based questions. Yate ami 30 the most expected geography questions lo ahisu from the topics volcano aru earthquake. So azir first question to hoise the point inside the earth where an earthquake originates is called epicenter, focus, seismic zone or fault line. So yate khudise je কোনটো ইয়াতে এটা পয়েন্টৰ কথা খুদিছে এন্ড এই পয়েন্টৰ পৰাই কি হয় আৰ্থকুৱেক অৰিজিনেট হয় সেই পয়েন্টৰ নাম কি হ'ব পাৰে এপিসেন্টাৰ নে ফোকাস নে সেismic জোন নে ফল্ট লাইন ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন বি দ্যাট ইজ ফোকাস আপোনালোকে এখন নোটবুক উলিয়াই লওক এন্ড কোৱেশ্চনছ খিনি যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে হিমানে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ বাবে যিহেতুকে 30 টা কোৱেশ্চনছ ইয়াতে আছে এন্ড দুটা টপিক অকল দুটা টপিকৰ 30 টা কোৱেশ্চনছ আছে দ্যাট মিন্স বহুত হেল্পফুল হৈ যাব ইয়াতে কৈছে যে ফোকাসৰ কথা কৈছে ফোকাস ইট ইজ অলসো নন এজ what hypocenter it is the point inside the earth where energy is released যৰ পৰা এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় সেই পইণ্টটো কোৱা যায় ফোকাস বুলি or else hypocenter and epicenter টো হৈছে just above the focus যেটো আমি আৰ্থৰ সাৰফেসত পাও হেতু হৈছে এপিসেন্টাৰ ঠিক আছে সো ডিফারেন্স টু ফোকাস আৰু এপিসেন্টাৰ মাজত ডিফারেন্স টু এটো হ'ল যে এপিসেন্টাৰ আছে সাৰফেস অফ দা আৰ্থৰ সাৰফেসত এন্ড ফোকাস আছে ইনসাইড দা আৰ্থ ডায়াগ্ৰামত ধুনিয়াকৈ দিঠো আছে যাতে আপোনালোকৰ বাবে সহজ হৈ যায় দেন সেকেন্ড কোৱেশ্চন টো হৈছে which type of seismic waves are fastest seismic waves p waves s waves এখিনি আছে যদি আপোনালোকে বেস লেভেল টু পঢ়িছে কনসেপ্টস খিনি চাইছে দেন seismic waves or ওপৰত definitely p waves s waves or ওপৰত পঢ়িছে surface waves and all p waves হৈছে primary waves and s waves হৈছে secondary waves ইয়াতে কোনটো সবচে ফাস্টেস্ট ট্ৰেভেল কৰিব এতিয়া ফাস্টেস্ট যেটো ট্ৰেভেল কৰিব পাৰিব যেটো all the three medium পাস কৰিব পাৰে all three medium বুলি ক'লে কি হৈ যাব solid liquid and gas এই তিনটা মিডিয়ামৰ থ্ৰু পাস কৰিব পাৰে p waves option a is the correct answer s waves অকল এটা মিডিয়ামৰ থ্ৰু পাস কৰিব পাৰে that is solid so explanation দিয়া আছে p waves ওপৰত fastest and travel through what solid liquid and gases সদায় মনত ৰাখিব and s waves only it travel through solids s এনেকে মনত ৰাখিব so s wave solid through travel কৰিব পাৰিব surface waves হৈছে these are the maximum surface waves maximum destruction cause কৰে now let's see the third question the ring of fire it is mainly associated with desert formation coral reefs ocean currents earthquakes and volcanoes ring of fire কত দেখা যায় Pacific Oceanত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মনত ৰাখিব কাৰণ ring of fire ৰ কোৱেশ্চনছ আমি অকল ষ্টেট লেভেলতে নহয় সেন্ট্ৰেল লেভেলতো কেতিয়াবা কোনোবা নহয় কোনোবাটা এক্সামত আমি দেখিবলৈ পাওৱে ring of fire টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যিহেতুকে তাতে এক্টিভ ভলকেনোজ আছে আৰু লগতে তাতে আৰ্থকুৱেক হৈ থাকে so option d is the correct answer hobo desert formation ocean current ba coral reef nohoy tate active volcano dekha pao ami pacific ring of fire bulu kwa jay or else circumpacific belt bulu kwa jay it is around the pacific ocean kot ase buli kwa gole pacific ocean ot ase where frequent earthquakes and volcanic eruptions occur due to what tectonic plate boundaries kebahono plate tate kebahono plate join hoise kebahono plate or boundary hoy to hetu karone tate pacific ring of fire ba active volcano ba earthquake dekha jay the molten rock inside the earth is called earthor bitorot molten rock ase and jiman ami earthor bitorole goi thikim jiman ami deeper goi thikim himane temperature rise hoy goi thikibo karon yate ki hoy jabo yate korot আমি দেখিছো যে বহুত হাই টেম্পারেচার হয় ওকে
তাতে rock molten rock খিনি থাকে and ইয়াতে molten rock খিনি কি হৈ যাব এটা টাইমত উলাই আহিব বিচাৰিব ওকে এইখিনি সাপোজ molten rock হয় and এই molten rock খিনি যেতিয়া উলাই আহিব বিচাৰিব কেনেকে উলাই আহিব volcano হৈ উলাই আহিব ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি যেতিয়া volcano হৈ উলাই আহা দেখিম হেখিনি হ'ব lava molten rock যেটো আৰ্থ ইনসাইডত আছে that means option কি হৈ যাব C is the correct answer that is magma magma is liquid or molten rock found beneath the earth's surface and lava is molten rock ejected by volcanoes in the form of liquid বহুত সুন্দৰকৈ ইয়াতে দি থোৱা আছে এখন ডায়াগ্ৰাম এটা দি থোৱা আছে চাই লব পাৰে fifth question to হৈছে which type of volcano has broad gently sloping sides broad ইয়াতে খুদিছে broad gently sloping sides option A দিয়া গৈছে composite volcano then B shield volcano C cinder cone and D caldera ইয়াৰ correct answer to হ'ব shield volcano আমি sloping sides দেখিবলৈ পাম shield volcanoes are formed by fluid lava and have wide gentle slopes example দি থোৱা আছে Mauna Loa ক'ত আছে Hawaii sixth question to সুধিছে যে the Deccan Traps were formed due to Deccan Traps বহুত millions of years আগতে form হোৱা হয় and কেনেকে form হৈছিলে সুধিছে earthquake নে volcanic eruption glacial erosion নে river deposition ইয়াৰে correct answer to হ'ব option B that is volcanic eruption ৰ কাৰণে Deccan Traps form হৈছিল আৰু বহুত আগতেই form হৈছিলে okay so flood basalt lava তাতে flow হৈছিলে ইয়াৰ Deccan Traps ৰ এটা image then seventh question to সুধিছে which of the following is correctly matched Krakatoa Mediterranean belt Mount Fuji circum-Pacific belt Mount Kilimanjaro mid-Atlantic ridge Mauna Loa alpine Himalayan belt ইয়াৰে correct answer to কি হৈ যাব পাৰে Mount Fuji circum-Pacific beltত আছে Krakatoa Mediterranean beltত নাই Krakatoa ক'ত আছে Krakatoa আছে Indonesiaত and এটো Pacific ring of fire part হয় okay then এটো হৈছে Krakatoaৰ image after that Mount Kilimanjaro East African Rift Valley আছে and Mount Kilimanjaro আছে Tanzaniat আছে এখন হৈছে তাৰ এটা picture then Mauna Loa আছে Hawaii hotspot volcano বুলি কোৱা যায় okay এখন Mauna Loa এটা picture and also remember that Mount Fuji আছে Japanot আৰু এটো Pacific ring of fire এটা part হয় eighth question সুধিছে the Himalayan region is highly earthquake prone because Himalayan region to কিয় highly earthquake prone হয় সুধিছে it lies on a divergent plate boundary it lies on transform plate boundary it lies on convergent plate boundary it lies on stable craton now divergent plate boundary কি হৈ যাব পাৰে যেতিয়া দুখন plate দূৰলে গুচি যায় okay তাৰ পিছত ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ গল যেতিয়া দুইখনে হিকনৰ লগত লাগি অলপ স্লাইড হয় দেন হোল কনভাৰ্জেন্ট যেতিয়া দুইখনে কলাইড কৰে এন্ড কনভাৰ্জেন্টৰ পৰা বনিছে হিমালয়ান ৰেঞ্জেছ বনিছে কনভাৰ্জেন্ট প্লেটৰ পৰা ইণ্ডিয়ান প্লেট আৰু ইউৰেছিয়ান প্লেট কলাইড হৈ হিমালয়ান ৰিজন ফৰ্ম হৈছে ষ্টেবল ক্ৰেটন হৈছে এটা ৰিজিড এটো কন্টিনেন্টৰ পাৰ্ট হয় যেনেকে এক্সাম্পল দিব পৰা যায় পেনিনসুলাৰ ইণ্ডিয়া ওকে পেনিনসুলাৰ ইণ্ডিয়া এটা এক্সাম্পল হৈ যায় ইয়াৰ এটা কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব পাৰে অপচন সি that is convergent plate boundary the Himalayan region it is one of the most earthquake prone areas in the world because it is located at convergent plate boundary The ninth question to Hudi said the term caldera refers to caldera mane ki hoy it's a small volcanic cone volcanic gas emission type of lava flow a large depression formed after volcanic collapse
Yes, option D is the correct answer. Large depression caldera আমি দেখো যে এটা ডাঙৰ মানে ডাঙৰ লেক নিচিনা এখন ফৰ্ম হৈ যায় যেটোতে কোৱা যায় caldera লেক বুলি ওকে তাতে আমি পানী দেখিবলৈ পাওঁ পাছত কি হৈ যায় এটো ডাঙৰ এটা মানে লাৰ্জ ডিপ্ৰেছন ফৰ্ম হৈ যায় ডিউ টু ভলকেনিক কলাপছৰ কাৰণে A caldera is a large basin-like depression that forms when volcano erupts violently and the magma chamber beneath it becomes empty. So এটা ডাঙৰ volcano erupt হৈ যায় and তাৰ পাছত সেই তাৰে থকা যিখিনি magma chamber আছিলে totally empty হৈ যায় তাৰ পাছতে আমি দেখি পাওঁ caldera formation টো formation of caldera ধুনীয়াকৈ step by step দি থোৱা আছে Which of the following volcanoes is a hotspot volcano? Hotspot volcano kuntu hoy? Mount St. Helens, Mount Etna, Mauna Loa, or Mount Pinatubo. Hotspot volcano, ami volcano, active volcano, ami black kot dekhisilu. Ring of Fire, Pacific Ring of Fire dekhisilu and Pacific Ring of Fire ki ase? Mauna Loa. Mauna Loa to hoise hotspot volcano. Hotspot volcano forms due to a mantle plume, which is a column of hot magma rising from deep inside the earth. 11 question to hoise earthquakes occurring along the mid-Atlantic ridge are mainly due to what? Convergent boundary, divergent boundary, transform boundary, or hotspot activity. Mid-Atlantic ridge or kotha koise. Mid-Atlantic ridge hoise divergent. Plate kikhon hifale opposite direction ot goise ge. Okay, and tar plate kikhon hikon mane durole hoi goise. And tar karone ki hoise etu koa jay je sea floor spreading buli koa jay. Jodi by chance enuka question ahe mid-Atlantic ridge tate earthquake occur hoy and ki ke process to ki koa jay hetu hoise sea floor spreading or part hoy and yate jodi answer to correct hobo that is option A option B divergent boundary Mid-Atlantic ridge is a classic example of divergent plate boundary a mid-Atlantic ridge Atlantic Ocean ase divergent plate boundary hoy Then question number 12 the shadow zone of S waves exists because etia ami first question ode saislu S waves P waves or prod S waves hoise secondary waves and a secondary waves kini kihor through pass hoy solid liquid and gas is tinta medium through pass hoy tinta medium through pass hoy P waves and S waves pass hoy through solid medium. That means ami ki pam ami earthor core ami liquid pam okay jehetu ke solid medium pass hoy jay S wave khini himan leki thakibo ekhini hoy jabo shadow zone. Option ase S waves are observed by the crust S waves are reflected by the mantle S waves travel faster than P waves the S waves cannot travel through liquid outer core that is option D correct answer liquid outer core through travel korbo nware because only solid through travel korbo pare shadow zone upor ditho ase with a diagram bahut sundor koi dia ase diagram to apnaloke sai lobo S wave shadow zone upor dia ase S wave shadow zones these are also S waves are also known as transverse waves they can travel only through solids and they cannot travel through liquid 13 question to hoise which gas is most abundantly released during volcanic eruption time of kuntu gas most abundant form of release hoy jehetu ke water vapor release hoy but yate ami option C correct buli kobo that is carbon dioxide okay Then 14 question to sound earthquakes in peninsular India are mainly due to etia peninsular India ami earthquake kyo dekhibo ami firstly ami Himalayan range ot ami northeast area hok ba north side earthquake kyo dekhibole pao tate
দুখন প্লেট কলাইড হৈছে সেইকাৰণে আৰ্থকুৱেক দেখিবলৈ পাওঁ বাট এই পেনিনচুলাৰ ইণ্ডিয়াত কিয় আমি আৰ্থকুৱেক দেখিবলৈ পাওঁ এই পাৰ্টটো অলৰেডি আগৰ ওল্ডাৰ পাৰ্ট হয় এইটো ইণ্ডিয়ান প্লেটৰ পাৰ্ট হয় যিটো নেকি আহি ইউৰেছিয়ান পাৰ্টত লাগিছে ইউৰেছিয়ান প্লেটত চ' ইয়াতে আমি আৰ্থকুৱেক দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান মেন মেড এক্টিভিটিৰ কাৰণে অপশ্যন দিটো আছে এক্টিভ সাবডাকশ্যন ৰিফ্ট ভেলি স্প্ৰেডিং ইন্ট্ৰাপ্লেট ষ্ট্ৰেচেছ or transforming boundary movement সেইটো হৈছে intraplate stresses যেনেকে ডেমবোৰৰ কাৰণে কি হৈ যায় তাতে ৰিজাৰ্ভত হিউজ এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ জমা হৈ থাকে এণ্ড সেইখিনি পাছত ৰক্সৰ মাজত সোমাই গৈ কি কৰে ইন্টাৰপ্লেট ষ্ট্ৰেছ কৰে এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰে তাৰ পৰা ডাঙৰ আৰ্থকুৱেক দেখিবলৈ পাওঁ দ্যাট ইজ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ Peninsular India is a part of the Indian Shield that is stable craton olop agot pai hisilu it is geologically old and comparatively stable when compared to the Himalayan region the Indian plate is continuously moving northward and colliding with the Eurasian plate so Himalayas form hoise but ami etu part kyo dekhibole pao etu stable craton bli koa jay ইয়াতে আমি মেন মেড এক্টিভিটিজৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাওঁ যেনেকৈ ভুজ আৰ্থকুৱেক 2001ত আহিছিলে গুজৰাটত Then which of the following is not correctly matched Deccan Traps flood vessel Iceland divergent boundary volcanism Andes mountains subduction zone volcanisms or Hawaii convergent boundary volcanism ইয়াৰে কোনটো correctly match নহয় খুদিছে option D to correct answer Hawaii convergent boundary volcanism হেতু correct নহয় so Hawaii কি হৈ যাব Hawaii is formed due to what hotspot mantle plume কাৰণে form হৈছে তাতে convergent divergent একো হোৱা নাই option A দিয়া গৈছিলে Deccan Traps কটা flood vessel এটো correct হয় Deccan Traps in India these are formed by massive fissure eruptions then Iceland form hoisile due to divergent boundary volcanism Iceland lies in the mid Atlantic ridge a divergent plate olapagote sai hislu mid Atlantic ridge or ki hoise divergence hoise and these mountains subduction zone volcanism Nazca plate subducts beneath the South American plate then 16th question was which of the following is correctly matched batholith small surface lava cone caldera large volcanic depression dike horizontal sheet of magma sill vertical igneous intrusion yare correct answer to hobo option B that is caldera large volcanic depression caldera kenege form hoy caldera actually etu large volcanic depression কাৰণে form হয় অলপতে চাইছিলো volcanic eruption যেতিয়া আহি যায় বহুত ডাঙৰকে তেতিয়া তাৰ তলৰ magma chamberটো গুটে empty হৈ যায় and তাৰ পাছতে caldera form হয় batholith কেনেকে form হয় very large deep seated intrusive igneous body হয় and দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয় এয়া সব বাকিখিনি গুটে মানে গুছি গল অলৰেডি এটো বহুত ডাঙৰকে মানে থাকি গল igneous body হয় very large deep seated okay batholith then হৈ গল dike vertical or steeply inclined sheet of magma so vertical হয় dike to এনেকে magma flow হয় after the sill horizontal intrusion of magma horizontally যিখিনি magma store হয় Sill 17th question who said the formation of a laccolith is mainly associated with laccolith kenege formation hoise explosive eruption intrusive igneous activity weathering process or sea floor spreading ebur ekebare nohoy option B is the correct answer that is intrusive igneous activity Laccolith is an intrusive igneous landform. This is formed when magma intrudes between layers of sedimentary rocks. So, laccolith form is a igneous intrusion. And all about the dike. After the sill, horizontally sill hoy, vertically dike hoy.
A volcanic neck or plume or plug is formed when magma solidifies inside the vent and later surrounding rocks erode. Lava spreads widely, forming plateaus. Lava flows into seawater or two plates collide. ইয়াতে সুধিছে volcanic neckৰ কথা. Plates collide হলে volcanic neck বা plug কেনেকে ফৰ্ম হ'ব? ইয়াতে correct answer হ'ব magma solidifies inside the vent and later surrounding rocks erode. Option A to correct answer হ'ব. Volcanic neck, it is formed through the following processes. During a volcanic eruption, magma rises through a vent. Eta ventor through magma uporole jai. Okay. Tarpisot, the magma solidifies inside the vent. A ventor vitorate magma yete solidify hoi jai instead of flowing out. Ulai nahe yete solidify hoi jai. Over time, the softer surrounding volcanic cone is eroded away by wind. So side ite tarpisot ki hoi jabo volcanic yare side jiman lava yete porisile ebur lahe erode hoi gusi jabo and tarpisot the hard solidified magma inside the vent remains standing as a steep pillar like structure. Pasot enekwa mane pillar like structure thaki jabo. Gute side khini erode hoi jabo. Eya sak. Devil's Tower USA আছে বুজি পাইছে এইখিনি কি হৈ গল এইখিনি সলিড ম্যাগমা যিখিনি আপোনাৰ অলৰেডি সলিডিফাই হল থাকি গল এন্ড বাকি সাইডৰ খিনি জিমান ইৰোজন হল ওভাৰ দ্য টাইম লাহে লাহে গুটেখিনি গুছি গল উইন্ডৰ কাৰণে উইন্ড হক ওয়াটাৰ হক দেন 19 question to hoise the instrument used to record earthquakes is barometer, seismograph, altimeter, anemometer. Earthquake record koribo karone kuntu instrument use kora jay seismograph and tate waves khini ki koa jay seismic waves buli koa jay. Seismograph is a scientific instrument that detects, measures and records ground vibrations caused by the earthquake, volcanic eruptions or explosions. Etu hoise seismograph. Yate ekhini koa jay S wave. Yate detect kore S wave hok ba P wave hok. Then 20 number question to hoise rift valleys are formed mainly due to compressional forces, tensional forces, volcanic explosion or weathering. Rift valleys keneke form hoy? Yate tensional forces or karone rift valley form hoy. Compressional forces, volcanic erosion, explosion eblago karone form nohoy. Weathering karone to ekebai form nohoy. Rift valley to. Rift valley is a lowland region formed by separation of tectonic plates. Zetia tectonic plates ifale gusi jay separate hoy gusi jay tar karone form hoy rift valley, characterized by steep parallel walls and a flat floor. 21 number question to jehetu ke ami 21 number question to pai golu apnaluke etialke gom paise sege kiman correct korise kiman wrong korise questions khini apnaluke nije attempt koribo try koribo and tar pasot hodai sabo at the end of the class kiman correct hoise nai and iate ami jehetu ke particular topic or uprote questions loi hisu এখিনি কোয়েশ্চন আপোনালোকৰ এটা টপিক শেষ কৰাৰ পাছত ভলকেনো হক বা আৰ্থকুৱেক হক হে দুইটাই টপিক শেষ কৰাৰ পাছত এই কোয়েশ্চনছ খিনি আপোনালোকৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব ৰিক্টাৰ স্কেলে কি মেজাৰ কৰে ইন্টেন্সিটি ড্যামেজ ম্যাগনিটিউড অৰ ডেপ্থ ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ম্যাগনিটিউড অপচন সি কাৰেক্ট আনসাৰ ৰিক্টাৰ স্কেল মেজাৰ্স এনাৰ্জি ৰিলিজ যেটো এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় ডিউৰিং আৰ্থকুৱেক হে এনাৰ্জি ৰিলিজটো মেজাৰ কৰে ৰিক্টাৰ স্কেলে What is a dike? All of agote saislu dike, seal. Hane dike ki ho jabo yete correct answer dite hole ki ho jabo pare? Option B, that is vertical intrusion. And horizontal intrusion ki asile all of agote saisilu seal. Amar questions bu itu logot hitu link ase with diagram dito ase jate sohoje apnaloke buji pabo pare. Seal ho gol horizontal, vertical ho gol dike. A volcanic dike, it is a tabular or sheet-like body of magma that
cuts vertically or steeply across existing rock layers. এইবোৰ যেতিয়া এইবোৰ সব volcano হয় এনেকে ওলাই আহে ওকে এটো ম্যাগমা চেম্বার হয় ইয়াৰ ভিতৰতে ফৰ্ম হয় বেথলিট দেন ডাইক হিচাপে গৈ এটা সলিডিফাই হৈ গল ম্যাগমা সলিডিফাই হৈ গল ইয়াতে কি হৈ গল লেকোলিট ওকে তাৰ পিছত লাভা যেতিয়া ফ্লো হ'ব তেতিয়া পাইৰোক্লাস্টিক ডিপোজিটস ইয়াতে পোৱা যায় যোন ফলেদি ওলাই যায় লাভা এটো কোৱা যায় ভলকানিক নেক then 23 number question খুদিছে shield volcanoes উপৰত অলপ আগতে চাইছিলো shield volcanoes উপৰত these are characterized by steep slopes high silica lava gentle slopes explosive eruptions কি হ'ব পাৰে gentle slopes আমি কোৱেশ্যনত পাইছিলো যে gentle slopes আমি দেখিবলৈ পাওঁ shield volcanoes so gentle slopes is the correct answer shield volcanoes are massive broad volcanoes with gentle sloping slides resembling a warrior shield on the ground 24th question khudise the 2001 Bhuj earthquake occurred due to কিহৰ কাৰণে occur হৈছিলে Bhuj earthquake to and Bhuj earthquake ক'ত হৈছিলে গুজৰাটত and হেতু হৈছে ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলাৰ পাৰ্ট হয় তাতে কিহৰ কাৰণে earthquake occur হয় অলপ আগতে কৈ আহিছিলো মই আমি কেটামান কোৱেশ্যন অলৰেডি তেনেকুৱা কৰিয়ে আহিছিলো active subduction transform faulting intraplate stress or sea floor spreading correct answer to hobo option C that is intraplate stress or karone hoy 2001 Bhuj earthquake Gujarat it was a major earthquake and that occurred 26 January 2001 earthquake occurred due to stress accumulation within the Indian plate and this stress is generated because the Indian plate is continuously moving northward and colliding with the Eurasian plate 25th plate to is a Narcondam island volcano is classified as active volcano dormant volcano extinct volcano and shield volcano Narcondam island volcano ক'ত থাকিব পাৰে এটো অপশন বি ডৰমেন্ট ভলকেনো কোৱা যায় যেটো অলৰেডি পাছত তাতে ভলকেনো হৈছিলে নাৰকন্দম ভলকেনো লোকেটেড ইন আন্দামান সি পাৰ্ট অফ নিকোবৰ আইল্যান্ডস আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা এক্টিভ ভলকেনো আছে এটো ডৰমেন্ট ভলকেনো হয় ওকে এটো আগতে পাছত হৈছে then 26 number question খুদিছে Deccan traps formed during which geological period Deccan traps ওপৰ এটা question পাইছিলো but কোনটো geological period of form হৈছিলে to question পোৱা নাছিলো যেৰে কৈছিলো বহুত millions of years ৰ আগতে হৈ গৈছিলে Jurassic Cretaceous Permian or Miocene option B is the correct answer Cretaceous Explanation Silo Deccan traps were formed towards the end of the Cretaceous period 66 million years ago মানে কিমান পুৰণি হৈ যায় Deccan traps 27 question to হৈছে Barren Island ওপৰত and it is located in Barren Island ক'ত আছে Lakshadweep Gulf of Kutch Andaman Sea or Arabian Sea Andaman Sea option C is the correct answer Barren Island is located in Andaman Sea. It is a part of Andaman and Nicobar Islands. India's only active volcano hoi goise Barren Island ami dekhibole pao. Okol etai India's active volcano ase that is Barren Island. Which of the following regions of India is most seismically active? Most seismically active zone India ক'ত আছে? North East India অলপ দিনৰ আগতে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে 6 জোনত আহি গৈছে. Northeast India is most seismically active region of India. It lies in seismic zone 6, very high risk zone hoitu. It is located at the junction of Indian plate, Eurasian plate, Burma plate. 6 to rahi gose northeast. Then the Koina earthquake 1967 hoisile. It is often associated with subduction activity, reservoir induced seismicity, Rift Valley formation or
boundary etu হৈ যাব reservoir induced seismicity option b reservoirat imane pani tate জমা হৈ গল তাৰ পিছত কি হৈ গল etu তেতালে কি হৰ part হয় etu part হৈছে human induced okay human induced karone hoise and ইয়াতে ৰিজাৰ্ভাৰত কি হৈ গল পানীখিনি জমা হৈ পাছত হে ৰক্সৰ মাজত ঘুমাবল ধৰিলে and তাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গল due to high stress কয়না আৰ্থকুৱেক হৈছিলে কয়না ডেমৰ ওচৰতে and এটো আছে মহাৰাষ্ট্ৰত হৈছিলে then consider the আমাৰ এটো last question হয় আজি consider the following statements option statement দিয়া গৈছে India lies entirely outside the Pacific Ring of Fire second statement কোৱা গৈছে the Andaman and Nicobar Islands are tectonically active the Himalayas are formed due to volcanic activity and which of the following statements are correct option A that is 1 and 2 দুটা statement correct হয় India lies entirely outside Pacific India lies outside Pacific yes correct option A 1 and 2 is correct Pacific Ring of Fire it mainly surrounds the Pacific Ocean and Andaman and Nicobar Islands are tectonically active yes আমি অলপ আগতে দেখি আহিছিলো Barren Island তাতে এটা active volcano আছে Barren Island মনত ৰাখিব Narcondam Island অলপ আগতে এটা পাই আহিছিলো হেতু হৈছে dormant volcano okay হেতু আছে Andaman and Nicobar Islandত ইমানে আসলে আজি আমাৰ questions 30টা questions complete কৰিছো আপোনালোকে practice কৰিব বহুত helpful হ'ব এইখিনি questions যিমান পাৰে হিমান practice কৰিব and সদায় নিজকে টেস্ট কৰিব চাব কিমান questions আপোনালোকে কৰিব পাৰিছে কিমান নাই পৰা সেই যিমানখিনি question কৰিব পৰা নাই তাৰ আপোনালোকে গম পাব যে yes আমি particular এটো টপিকত ফোকাস কৰাটো important হয় thank you so much do subscribe to our channel bye bye